وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua tergolong dalam umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait petugas Ramadan malam hari ini tanggal 11 Maret 2025. Penceramah tarawih Bapak Ustadz Acil Abu Azam SOSI. Tema ceramah Perang Melawan Setan dan Menutup Pintu Masuknya di Bulan Ramadan. Imam tarawih Ustadz Maulana Bilal Saudara Haki. Jadwal tadarus malam ini Majelis Taklim RT 4 RW 11 dan Majelis Taklim RT 4 RW 19. Hasil tromol tarawih malam ke-11 sebesar Rp716.500. Hasil penerimaan dana proposal sebagai berikut. RT 1 RW 19 Rp3.500.000, RT 2 RW 19 Rp12.500.000, RT 3 RW 19 Rp2.500.000, RT 4 RW 19 Rp5.400.000, RT 5 RW 19 Rp1.300.000, RT 6 RW 19 Rp6.050.000, RT 7 RW 19 Rp11.500.000, RT 8 RW 19 Rp2 juta, RT 9 RW 19 Rp4.650.000, RT 10 RW 19 Rp2.400.000, RT 11 RW 19 Rp5 juta, RT 1 RW 11 Rp5.200.000. Total pemasukan Rp84.729.400. Total pengeluaran Rp29.981.500. Saldo kas Ramadan hari ini Rp59.747.900. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas esok hari tanggal 12 Maret 2025. Imam salat subuh Ustadz Maulana, kultum subuh Bapak Ustadz Dedi Permadi, penceramah tarawih Ustadz Dian Abu Sufyan SPDI, Imam salat tarawih Ustadz Muhammad Khair Fikri, Bilal Saudara Ali, petugas MC Saudara Sehan, penyaji takjil untuk esok hari RT 4 RW 11 dan RT 4 RW 19. Himbauan untuk PIC penggalangan dana lewat proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya, karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya besar antara lain santunan anak yatim dan pembagian sembako murah serta kegiatan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Dihimbau juga untuk pada seluruh jamaah untuk mengingatkan atau mendaftarkan anaknya putra dan putri untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat Ramadan pada tanggal 15 dan 16 Maret 2025. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Acil Abu Azam, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدهم أكثرهم شاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada bapak sekalian dan ibu sekalian, hadirin hadirat, untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai hari ini kita sudah bisa merasakan puasa yang 10 awal kita sudah menyelesaikan. Mudah-mudahan yang kita selesaikan kemarin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua sampai kita mentamatkan bulan Ramadan ini dan menjadikan kita ini ampunan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para sahabat yang setia dalam menjaga dan melestarikan sunnah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya diamanai oleh panitia dengan tema yang sangar kalau kata Pak RW Rasno. Bahasa warnanya Pak RW itu sangar. Ya. Temanya perang melawan setan. Ini udah nggak main-main lagi nih. Perang melawan setan dan menutup pintu masuknya di bulan Ramadan. Tema seperti ini sebenarnya yang cocok untuk menyampaikan ini yaitu bekas-bekas tentara kayak Pak Haji Krishna, Pak RT Jonathan. Wah, ini cocok karena beliau-beliau ini sudah merasakan bagaimana psikologi seseorang dalam peperangan. Bapak dan Ibu sekalian, pernah kami ketika olahraga pingpong, Pak RT Jonathan menceritakan pengalamannya tentang bagaimana dia dalam kondisi perang gitu ya. Dalam kondisi perang kemudian ada temannya yang jatuh tergeletak. Otomatis korsa antara anggota prajuritnya itu bangkit. Ya. Ini udah mati atau masih hidup? Kalau nggak salah dulu Pak RT Jonathan bercerita itu sampai mengecek untuk mati dan hidup dia pakai kaki. Karena saking tegangnya dalam kondisi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi pelajaran apa yang kita terima dari cerita dari Pak RT Jonathan ini setelah kejadiannya itu? Bagaimana rasa khawatiran seseorang prajurit? Bagaimana rasa takutnya seorang prajurit? Bagaimana meningkatkan kewaspadaan seorang prajurit terhadap serangan-serangan musuh. Itu psikologi seseorang ketika dalam perang. Alhamdulillah qadarullahnya Pak RT Jonathan itu baru di satu arah musuhnya. Ya. Kalau 4 bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hal ini peperangan terhadap setan itu tidak akan mungkin kita berhentikan karena yang mengawali adalah setan. Kita perhatikan dalam surat Al-A'raf ketika setan iblis ini dikutuk oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasannya setan terhadap Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima akhwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, Engkau telah menghukum
kami, setan dan iblis. Lahudanna lahum, pasti aku akan menyesatkan Bani Adam ini, lahum siratakal mustaqim, dari jalan-jalan yang lurus. Kemudian janjinya setan lagi dilanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian. Summa la'atiyannahum, kemudian ya Allah aku datang kepada Bani Adam itu, la'atiyannahum min baini aidihim, akan aku datangin mereka Bani Adam itu dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari sisi kanan, wa an samalihim, dari sisi kiri, wa la tajidu aktsaruhum syakirin. 4 penjuru musuh kita menyerang kita. Kalau tadi Pak RT Jonathan baru 1 penjuru saja depan, ini bagaimana Pak RT Jonathan 4 penjuru? Qadarullahnya dia baru 1. Kalau 4, wallah bisa mungkin kita tidak kenal Pak RT Jonathan. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan cuma 1 penjuru kita masih kenal Pak RT Jonathan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makalah pantas memang tidak ada kata damai atau kata bergandengan tangan dengan setan dan iblis. Kita harus menyatakan perang kepada mereka. Tapi psikologi peperangan itu harus kita tiru dari bagaimana pengalaman Pak RT Jonathan terhadap kondisi sekarang. Kalau di kondisi perang kita masih cengenges-cengengesan, itu berarti orangnya abnormal. Kalau Pak RT Jonathan 1 penjuru saja itu sudah waspadanya tingkat tinggi. Kita 4 penjuru berarti harus ditingkatkan bagaimana rasa khawatir kita, rasa takut kita, rasa kewaspadaan kita terhadap godaan setan terhadap kita ini. Ibnu Katsir dalam kitabnya menafsirkan ayat ini. Ketika setan atau iblis dan setan bala tentaranya itu menyerang kita dari depan, Ibnu Katsir menafsirkan bagaimana iblis dan setan itu akan mengaburkan supaya Bani Adam itu tidak yakin dan tidak percaya tentang akhirat, tidak percaya tentang kiamat, tidak percaya tentang hari pembalasan. Kalau sudah tercapai begitu, orang-orang yang tidak percaya terhadap akhirat, dia mau mencuri, mau merampok, mendolimi, mau nyakit orang lain, itu gak peduli. Karena yang dia pikir adalah kesenangan pribadi. Kalau yang dia pikir adalah bagaimana egonya ini tersalurkan, karena dia tidak percaya dengan pembalasan akhirat. Inilah caranya iblis tentara. Bagaimana dengan mengkaburkan dan tidak meyakinkan seseorang supaya tidak yakin dengan akhirat. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada 9 cara katanya. Ada talbil iblis, ada takhwin, dan macam-macam. Lain kali kita akan bahas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari belakang iblis dan setan akan mendatangi Bani Adam itu dari belakang. Artinya apa? Dengan mencintai dunia. Ya. Berbagai caranya iblis dan setan itu supaya Bani Adam ini cinta terhadap dunia. Harta, wanita, dan segalanya itu dicintai. Orang gak puas digaji miliaran masih menguruk. Padahal nanti itu kalau orang Islam Bapak dan Ibu sekalian, engkau mendapatkan ditanya, engkau menyalurkan ditanya. Ya. Hikayat cerita itu ketika ada seorang kampak, ya, tukang kampak, cuma dia penghasilan untuk membeli kampak saja 40 pertanyaan dia dapat kampak bagaimana, 40 pertanyaan dia dikeluarkan bagaimana miliaran atau triliunan mereka dapat. Membayangkan seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Boleh kita mendapatkan harta, tapi bukan harta untuk dunia. Harta kita dapatkan itu supaya bagaimana kita bawa untuk di akhirat. Bagaimana caranya? Kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kita bangun masjid, kita santuni anak yatim dan piatu, kita bangun kemaslahatan, dan manfaatnya akan datang pahala dan mengalir sampai kita mati. Bagaimana kita mencontohkan sumurnya Utsman bin Affan ketika beliau membeli sumur di zaman dulu itu. Sampai sekarang manfaatnya masih kita rasakan. Padahal orang yang sudah mati 1400 tahun yang lalu. Inilah harta yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya yang kita bawa nanti di akhirat nanti. Bukan cinta dunia, harta dunia saja, tapi cinta harta untuk akhirat nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana iblis dan setan mendatangi dari sebelah kanan. Dia akan meragukan orang-orang yang belajar Islam. Dia akan bagaimana dia supaya menghilangkan kebenaran Islam ini. Dengan cara bagaimana menafsirkan dengan rohnya, dengan akalnya. Timbullah generasi kelompok liberal dan macam-macam sekali. Ya. Akhirnya orang ragu, ini yang benar yang mana. Akhirnya kembali lagi mereka kepada hal-hal yang subhat. Yakin dengan kebenaran, hijrah dengan benar, mantapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keyakinan. Makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpengaruh ketika kita sudah yakin untuk hijrah kepada Islam, jangan kembali lagi pada kejahilian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir kemudian menjelaskan kembali iblis dan tentaranya mendatangkan dari sebelah kiri. Yaitu dengan cara bagaimana supaya Bani Adam ini cinta dengan kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatan, bangga apa yang dilakukan dengan kejahatannya. Orang minum tua, orang minum alkohol sudah biasa sekarang. Orang melakukan prostitusi, orang melakukan korupsi sudah biasa. Padahal zaman dulu aib yang sangat jelek sekali. Sekarang sudah biasa. Itulah kemasan setan, kemasan iblis dan tentaranya, supaya kejahatan, kemaksiatan dibuat nikmat, dibuat indah. Naudzubillah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang paling bagus kita lihat seorang Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita tahu bahwa bagaimana cara setan itu merasuki seorang Bani Adam, maka kita tutup betul-betul pintu-pintu masuknya mereka. Yang pertama kata Imam Ghazali, pintu amarah. Kita harus banyak-banyak bersabar. Di bulan Ramadan banyak harus bersabar. Ketika kita ada hal-hal yang dapat membangkitkan amarah kita, katakan anna shaim, saya lagi berpuasa. Ya. Apapun yang bisa memancing kemarahan kita sabarkan hati kita. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk kita tiduran, kalau nggak bisa tiduran kita ambil air duduk. Ini kita tutup betul-betul pintu amarah. Kemudian yang kedua, pintu syahwat. Pintu syahwat, hati-hati ya. Apalagi sekarang ini, zaman sekarang, Masya Allah, setan mudah sekali mengemas hal-hal yang buruk menjadi yang indah. Di bulan-bulan Ramadan ini, saya nasihati kepada remaja-remaji, mumpung di bulan Ramadan, yang tadinya pacaran putuslah dan sementara. Gak usah takut-takut gentleman, ya katakanlah saya ingin putus pacaran demi berkahnya Ramadan ini. Bapak-bapak ya, kalau di bulan Ramadan ini jangan banyak-banyak megang setan kotak Pak. Paham Pak ya setan kotak Pak ya? HP Pak. Kadang di medsos itu kan di scroll muncul gambar sana gambar sini. Gak usah lah ya. Mumpung di bulan Ramadan ya kita puasakan juga medsos-medsosnya, cukup untuk WA untuk kita bekerja.
yang lainnya kita puasakan. Ibu-ibu ya, syahwat untuk menilai orang lain ya, mengerumpi orang lain, kita stop di bulan Ramadan. Ya. Jangan kita banyak-banyak membicarakan orang lain. Lebih baik kita ngaji, kita zikir ya. Kemudian kita banyak-banyak bertausiah seperti ini. Ya, banyak lagi pintu-pintu yang Imam Ghazali menjelaskan kepada kita. Namun karena waktu yang sangat pendek ya, nanti insya Allah di lain waktu kita akan bersambung lagi. Mudah-mudahan peperangan dengan iblis dan tentaranya tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Ya. 11 bulan setelah Ramadan inilah kancah peperangan yang lebih dahsyat. Harus kita tingkatkan kewaspadaan sampai 4 kali lipat. Kalau Pak RT Jonathan hanya 1 kali dalam 1 penjuru, kita 4 kali kewaspadaan kita dalam memerangi musuh-musuh kita, iblis dan tentaranya. Demikian mungkin dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاستبق الباب وقدت قميصه قد من قبل فصدقت. فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين كاملة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الرحمة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا صاحبي السجن أما أحدكما
فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض معدلين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين وللعند قائلين وللعفو راجين وللهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وبالقضاء راضين وبالأعمال شاكرين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائلين وإلى الحوض واردين وفي الجنات داخلين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من الصحباء المغضوبين ولا تجعلنا من الأشقياء المغضوبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
صلوا سنة الوتر ركعتين جامية رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة الوتر ركعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما
نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك أعمالا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد أعداء فرد شهر رمضان hadi sanati lillahi ta'ala. Thank you.